पहाड़पुर में रहमत की बरसात हो गई। पीरो मुर्शिद से सबकी मुलाकात हो गई। पीरो मुर्शिद से सबकी मुलाकात हो गई। पीरो मुर्शिद से सबकी मुलाकात हो गई। सैयद आছেন आले नबी आছেন এটা আপনাদের কিসমত আপনাদের সামনে আপনার পীর বসে আছেন कि इनका घराना है नूरी घराना ये कहता है सारा जमाना। सुभान अल्लाह क्यों बोलो ना। इनका घराना है नूरी घराना ये कहता है सारा जमाना। ये कहता है सारा जमाना। अरे सबके होठों पे इनका तराना है। इनकी अजमत हमें भी बताना है। इनकी अजमत हमें भी बताना है। क्या कि इनका आना इनका आना हाँ इनका आना ही सबसे बड़ी बात हो गई। पीरो मुर्शिद से सबकी मुलाकात हो गई। पीरो मुर्शिद से सबकी मुलाकात हो गई। कि अजमीरे ते ख्वाजा बाबा मोइनुद्दीन हसानी इसमें आजम पोड़े सुकाई आना सागरेर पानी। लक्ष हजार जादू चालाई किछुई करते पारेनी। लक्ष हजार जादू चालाई किछुई करते पारेनी। अरे भूत परी আর জিন শয়তান কি করিবে রে हैरान। যাহার নামে মালা গাঁথি আমরা যে পীরের গোলাম। যাহার নামে মালা গাঁথি আমরা যে পীরের গোলাম। যার মধুর নামে যার মধুর নামে কুরবান হয় রে এই সারা হিন্দুস্তানি। इसमें আজব পড়ে শুকাই আনা সাগরের পানি। লক্ষ হাজার জাদু চালাই কিছুই করতে পারেনি। কখনো বলে কুরআন ছাড়ো কখনো বলে ভারত ছাড়। আরে সেই নাদান কে গিয়ে বলো এই হিন্দুস্তানটি কার বাবার। হিন্দের সিংহার হিন্দের সিংহার কুতুব মিনার। হিন্দের সিংহার কুতুব মিনার আর মসজিদে শাহজাহানি। इसमें আজব পড়ে শুকাই আনা সাগরের পানি। লক্ষ হাজার জাদু চালাই কিছুই করতে পারেনি।